For today's video po guys, bibili po kami doon sa malayong yon. And may aso po, hindi po kami makadaan. Ako na muna po kakapit ng channel ni Alaysa, mabili po kami. Tawid, tingin sa kabila, kanan. May aso po, nakakatakot. Wait lang guys, see you into the Kuya Jason. Bayan lang muna po guys, lakad po kitang. Bye bye po guys. Bye guys. Lakad lang. Lakad lang. Lado. Ayan guys, malapit na po kami doon. Ulit. Ayan po guys, bibili po kaming 5 na donut. And ano nga yun bibili? Dito na lang dapat tayo. Malapit na po guys kami. Ay! Ang lakas ako. Comment nyo po guys kung nasimbang gabi din po. Kami po naka-4 na po kami simbang gabi. Last na po bukas. Kayo! Kapitan mo guys. Sobrang lapit na po natin. 1 kilometers na. Kilometers. Half kilometers na lang po guys. Lakad lang. Kaming dalawa lang po. Pinsan ko po siya. Punta po. Minsan magkapatid tayo. Po guys. Mabili po. Ng donut. 5 po na donut.